السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة توجور في لا سيري على لا تيوري دي لونغاج. دونك لا ديرنيير فوا حبسنا هنايا لي زوتومات ديتا فيني. دونك سي كوا ان اوتومات ديتا فيني؟ Un automate d'état fini est une machine abstraite, donc c'est une machine abstraite, c'est pas une machine concrète, qui permet de lire un mot inscrit sur sa bande d'entrée et de dire à travers sa relation de transition si ce mot-là appartient ou non à un langage régulier. نعطولها un mot تقراه وتقولنا est-ce que le mot هذا appartient au langage qui le représente ou là. Puisqu'un automate est représenté un langage. Schéma d'un automate d'état fini. Un automate d'état fini est composé de واش فيه trois composantes. Fait une bande en entrée, fait une en-tête de lecture et fait une boîte de contrôle. La bande en entrée est composée d'un nombre fini de cellules sur une partie desquelles sont inscrits les symboles du mot à lire. Donc, on fait le mot à lire. Bien sûr, un symbole par cellule. C'est normal. Fait une tête de lecture, elle ne peut lire qu'un seul symbole à la fois. Elle peut être déplacée par la relation de transition pour se positionner sur le symbole juste à droite. Donc, de passer d'un symbole à symbole. Une boîte de contrôle, elle est définie par un ensemble fini d'états et par une relation de transition qui décrit le passage entre les états en fonction du symbole lu. Donc la boîte de contrôle هي اللي تقولنا كي نقراو ان سامبول وين راح نروحو اوتوماتيكمون راح نباسيو من ايطا لايطا بالميكانيزم تاع لو ترانزيسيون. دونك كي نقراو ان سامبول لا بوات دو كونترول هذه هي اللي تقولنا واش من ايطا راح نروحو له. دونك بور ريزومي عندنا لا بوند دونطري تقرا لنا لي سامبول يتحطوا فيها بارتو يتحط فيها لا بوند دونطري يتحط فيها لو مو ا لير ولا ا فيريفي s'il appartient au langage. وعندنا une en-tête اللي تقرا لنا لو بروشين سامبول وعندنا لا بوت دو كونترول هي اللي ديسيدي ا تو مومون وين رايحين نروحو في ليطا واش من ترانزيسيون راح نديرو selon le symbole lu. D'accord. Remarque, parmi les états d'un automate, on distingue des états initiaux, ce sont les états d'entrée de l'automate. En général, il y a un état initial. Des états finaux, ce sont les états de sortie de l'automate. Ils sont les états accepteurs. Parce que la lecture d'un mot ou la classe sur un état final, ça veut dire que le mot appartient au langage représenté par l'automate. Un état initial peut aussi être final. Donc ça n'empêche pas qu'un état initial soit final. En général, qui est un état initial هو بعد état final, ça veut dire que le mot vide appartient au langage. Donc, هذه entre parenthèses. On dit qu'un automate reconnaît un mot inscrit sur sa bande s'il part d'un état initial en faisant un passage d'état à chaque lecture d'un symbole du mot. L'automate doit se trouver dans un état final à la fin de la lecture du mot. Donc, كيفاش نقولوا بلي un mot appartient au langage représenté par l'automate. نحطو لو مو تاعنا في لا بوند دونطري كيما شفنا ومن بعد نبداو نقراو لي سامبول تاع لو مو تاعنا سامبول ابري سامبول والاوتومات اوتوماتيكمون فيا لا بوت دو كونترول تاعو راح يباسي من ايطا لايطا. اذا كان à la fin de la lecture de tous les symboles تاع لو مو هذا l'automate se positionne sur un état final, ça veut dire que le mot appartient au langage. Sinon le mot n'appartient pas au langage représenté par l'automate. D'accord. Donc, هايليكم la bande d'entrée. Donc, c'est un schéma juste d'illustration. هذه la bande d'entrée. هذه la tête de lecture. هذه la boîte هذه c'est l'automate تاعنا. وهذه c'est la boîte de contrôle. هذو c'est des états initiaux وهذو c'est des états finaux. Donc, supposons que le mot تاعنا W فيه x1 x2 حتى xm avec x1 avec xi est un symbole de l'alphabet X. Donc نبداو نباسيو لي سامبول تاعنا ان ابري ان والاوتومات تاعنا راح يفوت من ايطا انيسيال راح يفوت بار ان سيرتان نومبر ديطا كي نلحقوا الاكس ام نقراو اكس ام. اذا كان
l'automate se trouve sur un état final, ça veut dire le mot هذا W إذا سميناه W عليكم W إذا كان لقينا رواحنا في un état final, ça veut dire que W appartient au langage représenté par l'automate. Sinon, il n'appartient pas. Définition formelle d'un automate d'état fini. Un automate d'état fini est défini par un 5 uplé, les lois X, Q, I, sigma et F. X, c'est l'alphabet du langage. Q, c'est l'ensemble fini des états. I, c'est l'ensemble des états initiaux. Bien sûr, راح يكون inclus في Q, اللي هو l'ensemble de tous les états. F, c'est l'ensemble des états finaux, et bien sûr, راح يكون inclus dans Q, اللي هو l'ensemble de tous les états. Sigma, c'est la relation de transition définie par l'ensemble fini de transition de la forme I à G, où I et G sont des états, et A est un symbole de X. On la note sigma de IA égale G. Wesh معناتها sigma de IA égale G? Ça veut dire que la transition de l'état I vers l'état G, en lisant le symbole A. والله إذا حبيتو يعني simplifيوها كي نكونو في l'état I ونقراو le symbole A راح نروحو l'état G. D'accord. وكنشوفو la représentation d'un automate d'état fini. La noter ثاني AEF, automate d'état fini. Il existe deux manières de représenter un automate d'état fini. Il y a une représentation matricielle ou une représentation graphique. نبداو la représentation matricielle. Elle consiste à représenter un automate d'état fini par une matrice dont les indices de ligne correspondent aux états Q, les indices de colonne correspondent au symbole de X, chaque case de la matrice de ligne QI et de colonne XI correspond à la relation de la transition sigma de QI XI. C'est-à-dire نديرو une matrice في les lignes راح نديرو les QI وفي les colonnes راح نديرو XI. sigma de QI XI واش راح يعطينا؟ راح يعطينا l'état اللي راح نروحولو la transition, c'est-à-dire qui نكونو في l'état QI ونقراو le symbole de l'alphabet XI. Remarque, les indices de la matrice des états initiaux sont précédés d'une flèche. Les indices de la matrice des états finaux sont entourés d'un cercle. Avec la relation sigma, chaque couple QI XI peut avoir 0, 1 ou plusieurs états. C'est-à-dire, sigma de QI XI égale phi, représenté par un tiré qui met un tiré de 6 dans la matrice, ou un état, par exemple QI, QG, ou plusieurs états regroupés entre des accolades. Donc, on a trois possibilités pour la relation sigma QI XI. Soit atteindre l'ensemble vide, soit atteindre un seul état QJ, soit atteindre plusieurs états entre accolades. Représentez-vous هكذا. Donc, je vois la représentation graphique. Elle consiste à représenter un automate d'état fini par un graphe orienté comme suit. Chaque état est schématisé par un rond, un nœud. Donc chaque état représenté par un nœud, ou un rond. Chaque état initial est précédé d'une flèche. Donc l'état initial كيفاش distinguer في le graphe كيفاش نعرفوه بune flèche. Et chaque état final est entouré d'un cercle. Chaque état final راح يكون un rond وفيه un cercle supplémentaire. Donc من هنا نعرفوه بلي c'est un état final. Pour chaque transition sigma de QIA égale QJ, on raccorde le nœud QI au nœud QJ par un arc étiqueté par le symbole A. Donc نشوفوا هذا الشيء كامل. Exemple, soit l'automate d'état fini A égale XQI, sigma F avec X, c'est l'ensemble de l'alphabet A, B, C. Q, c'est les états Q1, Q2, Q3, Q4. I, c'est les états initiaux Q1 et Q2. F, c'est les états finaux Q4. Et fait هذه les relations ولا هذه les transitions كي نفوتو من Q1 كي نكونو في Q1 نقراو A نروحو ل Q1 ولا Q3. كي نكونو في Q2 نقراو B نروحو ل Q2 ولا Q3. كي نكونو في Q3 نقراو C نروحو ل Q3
ولا في كيو 4. وكي نكونوا في كيو 4 ونقراو بي نبقاو في كيو 4 بلوتو، نبقاو في كيو 4. لا ريبريزونطاسيون دوكا ريبريزونتيو هاد ليطا، هاد لوطومات ليطا فيني لي دو ريبريزونطاسيون اللي شفناهم، ريبريزونطاسيون ماتريسيال و ريبريزونطاسيون غرافيك. الوغ في لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال واش قلنا نديرو؟ قلنا في لي ليني نحطو لي زيتا تاعنا اللي هما كيو 1 كيو 2 كيو 3 اي كيو 4. كيو 1 كيو 2 بويسك سي دي زيتا انيسيو دونك نديرو لهم فلاش. كيو 3 كيو 4 بويسك سي ان ايطا فينال واش نديرولو؟ نونتوريه بان سيركل. وهنا في لي كولون نحطو لي سامبول تاعنا اللي هما ا بي اي سي ونابليكيو هاد لي ترانزيسيون. دونك قلنا كي نكونو في كيو 1 ونقراو ا راح نروحو لكيو 1 ولا لكيو 3 دونك نحطو هنا كيو 1 كيو 3. كي نكونو في كيو 2 ونقراو بي راح نروحو لكيو 2 ولا لكيو 3 دونك نحطو هنا كيو 2 كيو 3. وكي نكونو في كيو 3 ونقراو سي نروحو لكيو 3 ولا كيو 4. كي نكونو في كيو 3 ونقراو سي نروحو لكيو 3 ولا لكيو 4. وكي نكونو في كيو 4 ونقراو ان بي نروحو لكيو 4. لو راست اللي بقاو نديرو فيهم دي تيري هكذا داكور كيما وين قالنا نديرو دي تيري هنايا sigma de QIXI égale l'ensemble vide représenté par un tiré dans la matrice تاعنا d'accord donc هاد لي تيري ça veut dire l'ensemble vide ما كانش la transition par exemple Q1B ما تexistيش la transition هذه. donc هذه en ce qui concerne la représentation matricielle. La représentation graphique donc نديرو un nœud pour chaque état. عندنا Q1 Q2 Q3 Q4 نديرو un nœud pour chaque état. Q1 et Q2 c'est des états initiaux donc نديرو لهم des flèches هادو pour dire بلي c'est des états initiaux. Q4 c'est un état final donc نزيدو له un cercle donc هنا نقدرو نديستانغيو بلي Q4 c'est un état final. ومن بعد نابليكيو لي ترانزيسيون. نبداو بلا ترانزيسيون الاولى Q1A Q1A تروح ل Q1 ولا ل Q3. Q1A كي نكونو في Q1 ونقراو A سوا نبقاو في Q1 سوا نروحو ل Q3. كي نكونو في Q2 ونقراو B سوا نبقاو في Q2 سوا نروحو ل Q3. دونك هذا هي كي نكونو في Q2 ونقراو B سوا نبقاو في Q2 سوا نروحو ل Q3. كي نكونو في Q3 ونقراو C كي نكونو في Q3 ونقراو C سوا نبقاو في Q3 سوا نروحو ل Q4. دونك هذا هي سوا نبقاو في Q3 سوا نروحو ل Q4. وكي نكونو في Q4 ونقراو ان B نبقاو في Q4. هذه هي كي نكونو في Q4 ونقراو B نبقاو في Q4. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال اي غرافيك تاع لوطومات ديتا فيني تاعنا. دونك هنا نكونو لحقنا لا فان تاع هاد لا بارتي دو كور. جيسبر تكونوا استفدتوا منها وبالك في لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نديرو دي زيكزارسيس. الور على لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.